के सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपने बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सियासी जमात को इलेक्शन से और इंतखाबात से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की यह संगीन खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने इस मौका पर कहा कि मेरी गुजारिशात के आखिरी हिस्से में इस सवाल का जवाब होगा। सवाल है कि क्या आर्टिकल 91 के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत हो सकती है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी फरीक को यह कहते नहीं सुना कि नशिस्तें खाली रही हैं। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं नशिस्तें मुझे मिले। आप फिर इस पॉइंट पर इतना वक्त क्यों ले रहे हैं कि नशिस्तें खाली रहीं कि नहीं। मौजूदा सूरत हाल बन सकती है, ये आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा, ये इनका काम है। आइन में क्या क्यों नहीं है ये देखना हमारा काम नहीं। बार बार कह रहा हूं, हमारे सामने मौजूद आइन के मतन पर रहें। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रुख करें लाहौर हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हो गई हैं। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 जजेस के दरमियान वोटिंग के जरिए हुआ। जस्टिस आलिया नीलम हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। लाहौर की जस्टिस आलिया नीलम 1966 में पैदा हुई। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस आलिया नीलम ने कानून के दीगर डिप्लोमे भी कर रखे हैं। जस्टिस आलिया नीलम 1996 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुई। जस्टिस आलिया नीलम 1998 में हाई कोर्ट जबकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। वो आईनी, सिविल, फौजदारी, दहशतगर्दी समेत दीगर शोबात में प्रैक्टिस करती रही। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। जस्टिस आलिया नीलम 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गई। अब रुख करें सिंध हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जजिस तैनाती कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी गई। इजलास में जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी का नाम कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के नामों पर गौर हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली मीन गंडापुर की अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अली मीन गंडापुर की बुध को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कल की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। अदालत के मुताबिक अप्रैल 2024 के बाद की समाअतों में अली मीन गंडापुर पेश नहीं हुए। थाना I-9 में अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज है। और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस केस पे बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल दिए कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने इनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए। जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। सरदार मुजफ्फर ने मजीद कहा कि 10 माह कबल भी हमारा यही मौकिफ था कि बुशरा बीबी के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए गए हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान पर वकलाए सफाई ने जिरा मुकम्मल कर ली। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी।
تحریک انصاف پاکستان کے خلاف مہم چلانے پر بے نقاب ہو گئی۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ آپ محب وطن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اندر سے ملک دشمن ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے خلاف مہم چلانے پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مسلح افواج کے خلاف گھرونی مہم چلائی گئی۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ لندن میں بیٹھے لوگوں کو پیسہ کون دے رہا ہے۔ یو این کے جس ورکنگ گروپ کا خط لکھا گیا وہ ایک سیمی ادارہ ہے۔ 9 مئی کے شہداء اور اہل خانہ سے معافی مانگے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جناح ہاؤس جلانے پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی مجوزہ سٹرکچر کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین اور رولز میں ترمیم کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ مریم نواز نے انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات دیتے ہوئے اتھارٹی کی مانیٹرنگ کا فل پروف میکانزم تشکیل دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبائی سطح پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہوگی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا۔ تحصیل کی سطح پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے خطرات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے مسلح افواج سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنا لی جس کے مطابق نالوں کی صفائی، نگرانی اور ریلیف کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں 111 بریگیڈ کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں مانسون کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مانسون سے قبل نالوں کی صفائی یقینی بنائی جائے گی۔ نالوں کی صفائی مشترکہ طور پر کی جائے گی۔ یونین کونسلرز میں نکاسی آب کے لیے آلات کی فراہمی کیے جائیں گے۔ اجلاس کے فیصلوں کے مطابق مختلف علاقوں میں ریسکیو کیمپس بھی لگائے جائیں گے۔ نالوں کے اوپر سے تجاوزات ہٹانے کے لیے آپریشنز بھی کیے جائیں گے۔ بارش کے دوران نشیبی علاقوں اور نالوں کی مانیٹرنگ بھی جاری رکھی جائے گی۔ واٹر لیول بڑھانے کی صورت میں راول ڈیم کے سپلز والز بھی کھول دیے جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب میٹرو بس صفائی ورکرز کا تنخواہ نہ ملنے پر لاہور میں کلمہ چوک پر احتجاج۔ میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ صفائی ورکرز نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کانٹریکٹ کمپنی کی جانب سے 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر سینکڑوں ورکرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ورکرز کا کہنا تھا کہ ہمارے گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں، ہماری تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ کئی بار ہم احتجاج بھی کر چکے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ جب تک ہمیں تنخواہ نہیں ملیں گی ہم کام نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میو ہسپتال کے نارتھ میڈیکل وارڈ اور کارڈیولوجی وارڈ کے اے سی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ دل اور چیسٹ وارڈ مریضوں کے لیے علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود کا کہنا ہے کہ نارتھ میڈیکل وارڈ کے 2 فلور کے اے سی چالو کروا دیے ہیں۔ ہمارے رپورٹر کوہ نور نیوز سید آصف الیاس ڈاکٹر فیصل مسعود کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ ہو گیا اور حبس بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے دل کے اور جو دیگر امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ اور اسپتال کے جو اے سی ہیں نارتھ میڈیکل اور دل وارڈ کے اے سی خراب ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود۔ ان سے جی ڈاکٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ سر جو دل وارڈ اور نارتھ میڈیکل وارڈ ہیں ان کے اے سی خراب ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے اے سی ریویمپنگ کے بعد اور ہماری اپنی انٹرنل ارینجمنٹ سے ہم نے بہت ساری جگہوں پہ اس کے مناسب انتظام کیا ہے۔ اور اے سی مشین کی طرح کسی بھی ایون میرے آفس کا یکدم خراب ہو جاتا ہے تو یہ کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ گرمی کا موسم ہے، بجلی کی بار بار بندش ہوتی ہے تو یہ مشین ہے خراب ہو جاتی ہے۔ نارتھ کے 3 فلور 4 فلور میں سے 1 فلور کا مسئلہ رہ گیا، باقی ہم نے 2 فلور ریسٹور کر دیے ہیں۔ یہ والا اے سی وارنٹی میں ہے جو چیسٹ والا ٹی بی چیسٹ والا ہے، اس کی کمپنی والے ان کو لے کے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آج ہمیں 1 دن اور دے دیں تو انشاءاللہ یہ اے سی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بیک اپ کے طور پہ ہم نے 1-2 جگہوں سے اور نکالے ہیں، اگر یہ خدا نخواستہ کل تک جاتا ہے تو ہم اس کو دوسرے روٹ سے سپلائی کر دیں گے۔ جی
جیسا کہ ہمارے ساتھ MS ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ نارتھ میڈیکل کے 3 فلور تھے، 2 فلور کے جو AC ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ 1 دن کے اندر AC ریپیئر ہو کے دوبارہ وہاں فٹ ہو جائے گا. دل وارڈ کے اندر کیونکہ پانی کا گرنے کی وجہ سے AC کو دوسری جگہ شفٹ کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ورکرز وہاں ہم نے دیکھے کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 سے 4 گھنٹے کے اندر وہ بحال ہو جائے گا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید کی سربراہی میں اسٹیٹ آفیسر شاہجہاں، سینئر انسپیکٹر ملک ذوالفقار، انسپیکٹر رزاق سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں. LDA نے جوہر ٹاؤن بلاک H1 J1Q اور بلاک R2 میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی. کروڑوں روپے کی سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی ہے. قبضہ مافیا نے جوہر ٹاؤن کے بلاک H1 کے پلاٹ نمبر 15، بلاک کے 1 کے پلاٹ نمبر 244 اور 1142 اور بلاک R2 کے پلاٹ نمبر 22A پر قبضہ کر رکھا تھا. ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رکھا جائے گا اور کسی کو بھی ناجائز قابض کے طور پر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی پولیٹیکل کونسلر زوئی ویئر کی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے ملاقات ہوئی ہے. 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی. مزید تفصیلات عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. ویئر نے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے منصورہ لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. ڈائریکٹر اموار خواجہ آصف لقمان قاضی اور سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف بھی اس موقع پر موجود تھے. وفد میں جیک ویڈرز، سیکنڈ سیکرٹری پولیٹیکل اور پولیٹیکل ایڈوائزر طلال رضا شامل تھے. اس موقع پر دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا جماعت اسلامی کی اصل طاقت عوام ہے. ہم جمہوری آزادی، آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. جماعت اسلامی اقلیتوں کے حقوق کی علم بردار ہے. جراوالا واقعہ کی نہ صرف مذمت کی بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثرین کی مالی امداد بھی کی. ملک میں الیکشن اگرچہ پرامن رہے تاہم دھاندلی اور نتائج تبدیلی کے عوام نے پوری جمہوری مشق کو مشکوک بنا دیا. الیکشن نتائج کا اعلان فارم 47 کی بجائے فارم 45 کا ہونا چاہیے. الیکشن دھاندلی کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہم عوام کے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. اسلام آباد میں مہنگی بجلی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف 12 جولائی کو پرامن دھرنا ہوگا. ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، آپریشن عوام استحکام پر ہمارا موقف واضح اور دو ٹوک ہے. ماضی کے آپریشن سے مسائل حل ہونے کی بجائے ان میں اضافہ ہوا. پاک افغان مذاکرات خطے میں امن کی بحالی عوام کی خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. مسئلہ فلسطین و کشمیر کا حل دونوں خطوں کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. فلسطینی کی جدوجہد آزادی کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. برطانیہ فلسطین و کشمیر کے عوام کو حق دلانے کا کردار ادا کرے. برطانیہ تاریخی اعتبار سے دونوں خطوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. غزہ کی صورتحال انتہائی تشویش کن ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اور مستقل جنگ بندی ضروری ہے. یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. ایس پی ڈولفن شاہ میر خالد نے اچھی کارکردگی پر ڈولفن اہلکاروں میں تعریفی اسناد اور نقد رقم تقسیم کی. ایس پی ڈولفن کی جوانوں سے ملاقات اچھی کارکردگی پر شاباش دی. ایس پی ڈولفن نے اہلکاروں کو اچھی ڈیوٹی کرنے پر تعریفی اسناد، کیش ریوارڈ سے بھی نوازا. ڈولفن ٹیم نے گزشتہ روز واردات ناکام بناتے ہوئے 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں سے اسلحہ برآمد کیا تھا. ریوارڈ حاصل کرنے والوں میں کانسٹیبل خرم، شان، عادل، مشتاق شامل. اور ابھی رخ کریں قصور کا اور آپ کو بتائیں کہ قصور میں چند منٹ کی طوفانی بارش نے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. ہر طرف پانی ہی پانی، بازار، گلیاں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نیا بازار اور دیگر علاقوں میں پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. تاجروں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. شہری پھٹ پڑے. کہا انتظامیہ نالوں سے تجاوزات ختم کروانے میں ناکام ہو چکی، جس کی وجہ سے نکاسی آب نہ ہونے کے برابر ہے.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली रजा का अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ है। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी की गई हैं। कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। डीआईजी इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी है कि हम शहरियों की जानो माल के और हिफाजत के लिए इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए तमाम तर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। रिश्वत या बदअनवानी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुए कार लाए जाए। मजीद बोले कि खुली कचहरी के इनेकाद से खुद एहतसाबी को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। शहरियों के मसाइल का फौरी हल अवरीन तरजीहात में शामिल है। हर शहरी को मुसावी हकूक हासिल हैं। तमाम दरखास्तों पर मेरिट पर फैसले किए जाएंगे। शहरियों की जानो माल और इज्जत नफ्स का तहफ्फुज मुकद्दम है। आईजी इस्लामाबाद के खसूसी अहकामात पर तमाम अफसरान रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता। चीफ तारिक फजल चौधरी की जानिब से अपोजिशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ वैब को खत लिखा गया है। तफसीलात जान लेते हैं हिबा वासी से। हिबा, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, चेयरमैन अकाउंट कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से राब्ता कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को खत लिखा गया है। खत में हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए हैं। खत में कहा गया है कि सीनियर तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन पीएसी का तकर्रुर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हिबा वासी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइड टीमों की तस्दीक कर दी है। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने टी20 फॉर्मेट में बेहतरीन रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान रवा बरस होने वाली टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच सकता था, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत दीगर फोरम पर गलत बयानी फैलाई जा रही थी कि अगले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को क्वालिफायर्स मैचेस खेलने पड़ेंगे। आईसीसी की तरफ से बताया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टोटल 12 टीमों ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है। मेजबान श्रीलंका और भारत के अलावा अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया है। दीगर टीमों में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टोटल 20 टीमें एक्शन में नजर आएंगी, जबकि बाकी 8 टीमों का इंतखाब गुज़िश्ता टी20 वर्ल्ड कप की तरह रीजनल क्वालिफायर के जरिए ही होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 हाल ही में खत्म होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर ही खेला जाएगा, जिसमें 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में रखा जाएगा और 8 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। टीम में बहुत से मसाइल हैं जो वक्त पर ठीक नहीं हो पा रहे। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, वर्ल्ड कप में हम उस तरह नहीं खेल पाए जिस तरह की उम्मीद थी। हम पर लोगों की तनकीद जायज है। जब टीम हारती है तो बहुत सी जगहों पर गलतियां होती हैं, बहुत सी चीजें खराब होती हैं तो टीम हारती है। बहुत सी जगहों पर मसाइल हैं जो वक्त पर ठीक नहीं हो पा रहे। कभी हमसे मैच फिनिश नहीं होता, कभी दैट बॉलिंग अच्छी नहीं करवा पाते, कभी हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गुजरता, कभी पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं होती। गुस्से में कहा गया कि टीम में सियासत हो रही है। जब हम मुल्क के लिए खेलते हैं हमारे जहन में सिर्फ ये बात होती है कि हमारे मुखालिफ टीम कौन सी है। मजीद बोले कि हम इवेंट नहीं जीत पाए लेकिन कई बार फाइनल भी खेल चुके हैं। तमाम लोगों को अपनी राय देने का हक है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बहुत आला तरीके से खेली है। कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी के लिए हवाले से किए गए सवाल के जवाब में मोहम्मद रिजवान का कहना था कि ऑपरेशन होते रहते हैं, इंसान बीमार होते हैं तो ऑपरेशन भी तो होता है। क्रिकेटर्स की फिटनेस का मिशन जोर पकड़ गया है और पाकिस्तान क्रिकेट में योयो टेस्ट की वापसी हो गई है। कई साल से क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट में योयो टेस्ट नहीं हो रहे थे। अब डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम नियाज ने फिटनेस बेहतर बनाने के लिए प्लान मंजूर कर लिया है। प्लान के मुताबिक 2 मरहलों में फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में मुल्क भर से 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजनल सतह पर फिटनेस टेस्ट होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मिशन फिटनेस टेस्ट की मंजूरी दे दी है
और फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले कौमी टीम के 7 रीजनल टीमों से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम नियाजी ने रीजनल कॉन्ट्रैक्टर समेत टीम सिलेक्शन फिटनेस टीम से मशरूत कर दी है, जिसके बाद टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और कौमी क्रिकेटर्स को योयो टेस्ट समेत तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना होंगे। जबकि दूसरी जानिब चैंपियन ट्रॉफी की पीसीबी को भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के अच्छे इशारे मिलने लगे हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आइंदा हफ्ते आईसीसी दीगर मुल्कों के बोर्ड्स के साथ शेयर करेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की शिरकत हुकूमत की इजाजत से मशरूत है। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के पीसीबी को अच्छे इशारे मिल रहे हैं। भारत ने की जानिब से अब तक किसी भी बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान आने की बात नहीं की गई है। दीगर ममालिक की टीमें पाकिस्तान आकर सीरीज खेल चुकी हैं। दीगर ममालिक पाकिस्तान में शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के ख्वाहिशमंद है। पीसीबी ने चंद हफ्ते कबल शेड्यूल मंजूरी के लिए आईसीसी को भी भिजवा दिया था। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू हो चुका है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारा मिनल खान को मद्दाह ने इंस्टाग्राम पर शादी की पेशकश कर दी। अदाकारा मिनल खान की शादी 10 सितंबर 2021 को अदाकार एहसन मोहसिन इकराम के साथ हुई थी और दोनों के यहाँ 1 नवंबर 2023 को बेटे हसन की पैदाइश हुई थी। अब मिनल खान ने सियाल अब्बास में मलबूस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिस पर एक मद्दाह ने तबसरा किया और लिखा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जवाब में अदाकारा ने कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं भाई। साथ ही अदाकारा ने कहके वाला इमोजी भी बना दिया। बाद अज़ा इस मद्दाह ने जवाब में लिखा कि सुनकर दुख हुआ। अभी आपको बताएं कि जमातुल सालेहीन पाकिस्तान के जिले सदर मलिक गुलाम जलानी अराहती ने मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के हवाले से डीएसपी अहमदपुर सियाल से मुलाकात की है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जावेद असलम। जिलाई सदर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने डीएसपी अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए उन्हें तजावीज पेश की, जिनका डीएसपी ने भरपूर खैर मकदम किया। मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि तहसील भर को अमन अमान का गहवारा बनाने में गजनफर अब्बास खान तंगवानी का किरदार काबिले सताइश है। अपनी मरबूत हिकमत अमली के तहत डीएसपी अहमदपुर सियाल अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनअकाद के लिए भी अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बुरुए कार लाएंगे। देखें, जो हमारे एसपी साहब गजनफर अब्बास तंगवानी साहब हैं, जब से ये अमनपुर आए हैं उस वक्त से अमन और जराइम के काफी काबू इन्होंने पाया है। मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मुहर्रमुल हराम में भी अमन बरकरार रखेंगे और पूरी तरह कोशिश करेंगे और मुहर्रम के जो दिन हैं वो अमन से गुजारे जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ। डीएसपी गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मलिक गुलाम जिलानी आड़ती जैसे सोशल वर्कर्स मुल्क को मिल्लत का सरमाया हैं। उन्होंने क़याम अमन के सिलसिला में मलिक गुलाम जिलानी आड़ती की कोशिशों को सराहा। इंशाअल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम भी हमारा जनाब राशिद हिदायत साहब, हमारे जनाब डीपी साहब बहुत ही शफीक और ग्रेट सुपरविजन रखने वाले हमारे अफसर हैं, तो उनके इंशाअल्लाह ताला ज़ेरे निगरानी और उनके विजन के मुताबिक और जनाब आरपीओ साहब फैसलाबाद के विजन के मुताबिक हमने मुहर्रमुल हराम में बहुत अच्छे इंतजाम इंशाअल्लाह कर रखे हैं। इस दफ़ा सिक्योरिटी हमारी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर विजिलेंट रहेगी और हर पॉइंट पर, हर मजलिस और हर जुलूस में हम पूरी तरह से निगरानी के साथ, विजिलेंस के साथ, अलर्टनेस के साथ मुकम्मल तौर पर तमाम तर प्रोग्राम है को इंशाअल्लाह ताला बखूबी प्रोग्राम जो है वो सरंजाम हो जाएंगे। गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने कहा कि डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में तहसील भर में मुहर्रमुल हराम की तमाम मजाले से अज़ा